Di na tayo nag-podcast, putang ina. Okay na mo kasi. Puro Valorant lang eh. Ano kasi, puro Valorant tuloy. Ikaw nga yun eh. Ikaw nga yung nagyayaya eh. Tangay na ito nila ay. Tagal lang po. Nag-aayos daw siya eh. Ano ba yan kasi ino-overthink nyo masyado? Sinabi ko lang sa inyo, ganun kasi yung proseso kila ate. Clueless ni Liaki. Ano yun? Parang bobo talaga to kasya dito. Bagong chupit yan tal, huwag ginaganyan yan tal. Nakita mo yung gupit. Oo. Tangina ang gupit yan. Gago tal. Bye bye. Wala, pagkatas na lang daw ng camp laro. Yung sabi, Sila, check mo. tangina nito, corny mo. Si Fumi. Sali daw siya. Parang di na tumigil si Fumi. Naglaro pa ata yun eh. Ang teen say ito, di nagre-reply tol. 07 kasi sila tol. Tangina ng tatal. Kifi. Sino si Kifi? Ah? May friend ako, Kifi. Kipi ang puta. Kipi tol, mahilig sa kipi. Gago magti-t-shirt ka, kakulay sa ano mo? Hindi. Ako hindi na, gago. Bahala Casualize lang yan. Nasisira outfit ko. Shorts ba tayo dun? Wow, pwede. Magdodoble na lang ako. Pwede. Alisin ko pa. Sayang kasi pinatahi ko yung cargo shorts ko. Hindi ko pa nakukuha. Ano na? Lang, chinagto na yung kupla pag style. Ang ina kanina, 3 weeks, ayun 3 games, lose streak, gago tal. Ang pangit. Check ko ngayon ako. Career. Ang pangit. Putang inang career yan. Puro defeat eh. Sunod-sunuran defeat ko. Ay, Si Mark nga, tag mo nga si Mark, tangina naman nun. Babang Tangina anak nung- din yun si Mark eh. Nakantok ako. Tol po. Puro debit din ako tol. 2 games ang tol. Tangina ng dadal. Good ako nireply ng puta. Bitch ass bitch eh. Bitch. 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 Bilisan nyo, nakantok na ako. Tawagan ko si Mark. Ay, sa earphones ko. Yeah, tal. Ina na yan, tal. Kasi 10, ay 9. Siguro 9. Ay, hindi pala 9. Tangin na 5 ako gigising. Maliligo pa ako. Nung 5 ka pala gigising, tal. Ako di na maliligo, naligo na ako ngayon eh. Yoko eh. Tangin na ni Mark. Ano sabi ni Mark? Binaba. Corny ang puta. Sa culture, sabi mo. At Pomi. Sa culture GC. Ba't sa culture gago ba? Sa 11 iwan na lang. Di nagsisil si gago eh. Kanina pa nga kayo naglalaro eh. Tayo na lang. Tangin na naman mga tayo. Ako pila mag-style. Si Remiel. Try mo si Remiel. Ewan, magaling yun eh. Ano na ba Taas siya? rank yun. Pati rin naman si Pumi ah. Yan na, naggana na. Ay, gago. Ikaw pala. Ano, tara na. Tangay na tal, tara na tal. 2 games lang tal, 2 games. Tangina, iron 3 na naman ako. Nakakainis.
You know that flowers on keep excuses. You know that flowers on floor. Match found. Competitive ba to? I am the beginning. Competitive ako. I am the Ay, Saan mo, tangina! gago? Tangang. Wala no. Dodge kaya tayo. May ano ba? May... Tanga, magkaka... Si Brim, paano ba gamitin si Brim? Tumatay daw si Mark. Bobo naman niya. Brimstone. Ikaw. Di Brimstone tayo ngayon, tal. Lotus. May smokes Bobo na din yan eh. Tapos may Molly. Ali? Oh. Ano yun? Yung ano, Yun. yung parang Steam fire. Eagle. Yung parang fire. Fire to launch a grenade that detonates. Sky smoke. Orbital strike. Oh, to nakakainis. Ano yung ultimate na ito yun, no? Makamatay ka kagad, gago. Oo, ganda ng ultimate yun eh. Tapos sa kahit saan sa map. Bakit kasi ng mukha kung robot siya kagaya ni Omen, parang ganun. Siguro ito magiging main ko. Ang ganda ng kit niya. Oo. Yan yung una ko dati ginagamit lagi. Ang pinaka-cool talaga tignan si si Omen. Kaya si ako siya ano main. rin. Si Keo. Mas astig yung mga ano eh. Okay, kids, we've got company. Pretend you all. Jet nga gamit mo eh. Ba't mag-KO ka na lang? KO ka na lang. Ano yun? Jet ano ba yun? Jet! Ay. Hindi, I mean si Keo. Anong controller ba yun? Initiator. Naliligo. Tang ina nito ni Mark. May sky sila, gago. Na defender tal. shadows traveling. Cover going out. Enemy spotted B. Kago na, nasa Bitol. Marami sila sa Bitol. Now we're Spike planted. Gago na sabi. Wah! Baba. Reloading. Ay no, makali ka dyan. Oh. Molly. Ano yan? Ay gago ka tangina. Deployed. Parang One may... enemy Uy, remaining. gago, ang galing ni Keo. Gago tol. Ayun oh, Nice parang one, may ito pa rin fire. tayo. Last player standing. Gago! Forget it. Nice, good job. Headshot eh. You don't. One hit. Galing tol. Keep it up. Screw up and they're on us. Obo, wonder ka agad. Si ako. Bilis sila mag-rotate. Gamitin mo yung smokes mo. May smoke ka. Ito ba yun yung E? Ah. Anong kagaga dito? Smoke's down. Tangin na mo! Ayun, Tinakpan Vex mo mo. ako eh. Shadows traveling. Cover going out. Kung saan sila mag-entry, dun ka mag-smoke. Enemy spotted A.
Sa 8 tol, dami nila tol. Not ready yet. Bobo. Blinding. May deadlock. Uy, gago. Sige, lalabas yun dyan ah. Ah! May tao dun? One enemy remaining. Wala, tangina. Reloading. Last player standing. Tangina pag ito nanalo pa. My territory, my rules. 5 pesos na lang yung buhay niya. 5 pesos. 30 seconds left. Nasaan yung spike? Naka-deadlock siguro. Nice! Nice! Gago, nag-disconnect doon. Ano na ito ni... Report. Gago The enemy eh. needs a good scare. Omen, you're up. Pang Ano daw? Brimstone tol. Nakakausap ako ni Brimstone. Omen, you're up. Omen, you're up. Ayoko yan, American yan eh. Saan ba? Saan ba? I-ano mo nga, i-ping mo kung saan ako mag-ano. To. Pag nasa C sila, pag nasa B sila dito, pag nasa A dito. Here. Puta! Cover going out. Screen sight. Hey, Reyna. Shadows traveling. Spike down. C. Down and out. One enemy remaining. Enemy spotted C. Flawless. Nice, putang ina. Keep taking this seriously, even if they aren't. Ano yung scene ito? Ano ata yun? Hindi ko gusto si Brimstone, ah, putang ano. Tangin, magaling yan. Mas marami nga yung smoke niya kaysa sa akin eh. Tatlo. Tatlo, tatlo smoke. Pero ang pangit. Pangit yung design niya. America, ano. Yan yung leader ng Valorant eh. Si Brimstone. Oo. Shadows traveling. Cover going Ay, tang out. ina mo. Sa Atal. Last player standing. Putang ina nyo. Ha? Bobo? Body shot kasi. Activating kill mode. That's a joke. Kill mode is default. My ultimate is ready. Tanga ni Mark. Ano yun, hindi siya maliligo sa camp? Ano, nag-smoke nakakatali. Ang ina nyo ah. Ah, nakaka-detect yung smoke niya, gago. Hindi siya, ano yun. Gago, ang dami nila dun. 5 sila Cover dun sa going Brimstone. out. Scatter. Gago, ang galing ni Kaya tol. Nag-A ata. B. B, 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 B. Spike planted. Shadows traveling. Last player Lagi ako standing. napapay, gagong bobo. One enemy remaining. Wait for me. Grenade.
may bobo silang Sky, tol. Okay lang yun, tol. Taka talaga ng aim ko. Nice! Galing ni Raze. Shame. I love explosions. Lakas yung mouse, itang. We're here because we're the best. Any of you forget that? Ito na yun, panalo na tayo. Pag marami kasi tayo, wala na. Pag marami tayo, Paano pag marami? parang pag napansin ko, pag marami tayo, lagi tayong talo. Ah! Pero ano yun? Gagong angas nun. Gago shot. Tangina headshot, tal. Galing ko din, tal. So nga lang matay ka daw, tal. One enemy Sayang, remaining. tal. Nice Tangina one, ni tal. Raze. Harder they fall. Bibili Paano pa ako ako aabot sino, kay Raze? tal. Let's make a play. Then execute. May bigote ka na. Huwag ka na mag-shave pag may bigote ka. Bakit? Oh, makangas nga pag di tayo nag-shave eh. Ako din naman. Tal. Bakit kasi yung sa akin makapal? Huwag ka makapal eh. Yung parang Makapal din ano, ang angas. yung walang shape. Ah, maganda nga yun. Ako din naman. Mukhang Kaya mag-shave, homeless. tol. Mukhang homeless. Angas nga pag may mustache eh. Mustache, tal. Shadows traveling. Nakaka-damage to yung ano niya sa sarili ko. Oy, Yung go! Mali, oh. Hindi ko naman si Phoenix eh. Ano nun, 65 tal, 65. Spike down, attacker spawn. Here comes the party! Spike in One enemy remaining. Someone's in attacker spawn. Nice. May skin ba yan? Yun! Nice. Stay in range of my stim beam. Panda. We'll mow them down. Ito na yun, panalo na tayo, gago. 6-1. Tapos wala pa tayong jet. Boba naman yung jet pre. Nag-rage quit. Sayang, tapos kinuha pa yung ano. Hindi ka pa tuloy nakapag-jet. Bobo yun eh. Cover going out. Blinding. Shadows traveling. Overload. Magsisi! Scatter. Baka mag-A. Might go A. Nasa 8. Spike planted. May Reyna di. Ay, gago ko lang sa likod ko. Tangin na talaga. Last player standing. Gago Hindi nga tol. ako. Ba't andyan ka tol? Baba. Bulldog. Strike to their weak. Galing nila mag-rotate eh. If one link breaks, the rest will follow. Yun na. May jet na.
Binulag ako gago. Dapat dito yung smoke mo. Shadows traveling. Bobo! Look! One hit. C. I've got your trail. See ya. Spike planted. Kit ni Jet eh. Shutting them down. Nightmare's over. One enemy remaining. Nice. Nice. Ready. Matay ka? Putang ina. Reloading. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Mabilis sila mag-rotate pero ang hina nila. Let's make 'em dance. Cover going out. Someone's in attacker spawn. Go. Watch them run. Putang ina mo. Hindi ko pa na-headshot yun. Magsisi. Last player standing. P. 30 seconds Cover left. going out. Spike planted. Be gone. Saan? Sa A. A, bro. Shadows traveling. Shadows traveling. Skip. No. Bobo! Their backs will be towards at least one of us. Ayos na. B daw eh. Bobo, sino nagpiping nun? Tangina ni Jet eh. But I still wake up. Nightmare. Gago! Si. Yakapang ko. Stay down. Spike planted. I've got your trail. Enemy spotted C. Flashbang. Hostile KIA. Enemy spotted. Flash. One enemy remaining. Molly! Nice!
na mali. Pwede mo siya imali, tapos mamamatay siya eh. Ah, bobo nito! This is nothing. My ult's ready. Oh, Ino na yung skin. Kinuha yung skin pang alam ko. Last round Mag-ult in ko. the half. Mawala yung ult mo. Mag-ult ka. Ano ba yun? X. Lahat naman ng ult Anong X. ult nito? Ah, yun. Yun nga, ano yung parang ano. Astig yung ult Ah, niyan. pala. Yun pala yung ult niya. Pangat kasi kailangan kasi mapa yung tangin. Parang omen lang din. My territory, my rules! Cover going out. Cover going out. Deadlock C. Yoru C. Irina C. Blinding. Who's next? Shibal? Naka-ult silang lahat eh. Tanginang yan. Ang bilis nila maka-ult. Naka-ult si Yoru, si Reyna, si Omen. 130. Spike planted. Eh. One enemy remaining. Ang bobo nito ni Mark. Mark CJ. Here comes the party. Oh, pre. Mas mataas pa nga sa akin yan, pre. Ay, tanga hindi oh. Mas mataas ka. Mas marami kang assist. Atal. Nang kwenta yung assist, tol. Gogo. Tanga, may kwenta yun. Combat. Dadagdagan niyo yung combat power. Combat score. Galing ko, ang galing mo. Makakampi na. Okay. Yung skin! Switching sides. Ayaw nga pala. Top na tol. Survived obliteration. I will survive them. Here. Parang gusto mong pagtripan yung jet, tol. Susunugin ko yung jet. Sunugin mo. Makulit ka. Ang ina mo. 21 seconds, man. Knife only. Wala to. Susunugin ko yung jet namin. Ina mo, ah. Ay, sana may blind ako. Blind. Ay, blind ko rin siya. Blind ko rin. Blind mo. let's flush them out. Blind mo muna bago ko sunugin. Blinding. Tanga mo! Hindi. What? Flashbang. Shadows traveling. Bomb buddy out. Grenade. Spike planted. Stuffed out. One enemy remaining. Ganda pala ng frenzy. For now. Oh, sunod-sunod din eh. Gawa ko ba? Ulit. We're ready. Susunugin ko nga ulit. Tanga mo. Ay, gago. Don't talk ang puta. Bilis niya kasi pag lumakad. Pag lumakad ulit. Ito. Tingnan mo. I am everywhere. Stealing sight. Gago! Hindi na sasugang po. Gago. Suppressing. Spike down A. Tama na pala sa tayo. Hindi dapat kasi mamaya yung pag hindi sa ano, Retreat. sa start pa lang. Bad guy down. Paglaw na. Enemy spotted B.
Pag low siya. Galing ni Raze eh. Ayun o, yun yung ano, kay Omen. Ano ni Omen? Ghost ni Omen. Ay, ghost na yung yan. Oh, yun yung parang, di ba nabibili mo yung parang ano nila? May kit sila eh. Yung upgrades. Pangit pre, pangit ng ano ni Omen. Ganda nga eh, gusto kong bilhin. Flashbang. Nade. One enemy remaining. Nice. 30 seconds left. Planted. Nagpabuhat eh. Ano gago? Knife niya. Ayun o. Nice. Survivors rest. I'll clean up. Suppressing. Who am I kidding? Smurf. Mamaya. Kill after this. Gun here. Let's go A. Pag low health na nga siya. Baka kasi mamatay bigla eh. Tangin. Tangin na nito ni Jet eh. Tumama ka sa amin. Tangin na. Nakikita ka sa map. Nakatutok lang kaya sa'yo, total. Sana mamatay siya. Dapat kapag naka-stay still lang siya, huwag yung habang nalakad siya. Bobo? Spike down A. Hindi na bawasan ng puta. Tanga dapat nga pag nakaglalakad lang siya. F? Gago ka lang pang bingar. Enemy spotted B. Spike retrieved. One enemy remaining. Gagong galing talaga ng Raze. Sa mid tol. Sabi. So, panoorin si Raze. Galing niya eh. Ayun o, pinatay si Jet. Here comes the party. Saddle up. Gago. My territory, my rules. We got 5. That's bingo. Nice. Reloading. Match point. Hindi ko maano kapag-triple si Gago. Bili. Mamaya kasi. Sundan natin siya. Nasa yung spike ah. Reloading. I-blind ba rin? I-blind mo? Mamaya. Habang pag tumigil siya, huwag yung naglalakad siya. I-blind ba rin pag may kalaban na? Ang pinag-jet to. Bobo eh, no? Gusto niya mag-C eh. Ah, sige, pagbigyan natin, pre. Pagbigyan natin. Hindi, basta sundan natin siya. Ay, sige. Multiple enemies A. Cover going on. Reloading. Bobo. Namatay? Wala, hindi ko natamaan. Ay, go, gumana na ako. Hindi ko Nightmare's manamahan. over. Gago flank. Palikod, gago. Last player standing. Mamatay ito, gago 11. Ayos, mapagtitripan pa natin yun. Obstacle removed. Obstacle removed. Grenade out. Knife deployed. Ayun o, may mali din siya eh. No one knocks away. Nare-revive mo yun si Kayo pag nag-ult siya, tapos namatay siya. Pwede mo siya parang i-reset. Ako? Yung teammates niya, pwede siya i-reset. Kasi di ba robot lang siya? Gago. Ah, sige. We get a pick. We move in. Got it? Gago, wala na tuloy akong pera. Tanga na kasi legit eh. Ayaw mong papatay. Para man trip pag ito gamit mo. Low health na sunugin mo. Ano lalabas dun? Dun sa ano, sa top right. Hindi ko alam.
Fire. Ikaw ata yung nakapatay. Alam ko yung ganun yun eh. Blow something up. Ninanipe ka na. Alam na niya eh. Alam na niya eh. Ayun, go, 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 go! Ay, wag muna. Wag muna. Reloading. Tanga! Ito. Ay, gago! Nadodge niya rin yung blind ko! Tangin na nito ah. Shadows traveling. Matalbog pala yun, gago. Reloading. Night night. Enemy spotted A. Our carrier is dead. Spike down A. Gago. Makapatay ka pa. Huwag niyo pala naman ulit para masunog natin si Jet. Hindi ko matry ka. Last player standing. Pag ginagawa ni KO. Tangay pro lang tayo pero... Ay, okay lang. 4 naman eh. Layo pa. 30 seconds left. Ayun na, solid this one. Shutting them down. One suppressed. You want a piece of this? Pag ito nanalo pa. 10 seconds Hindi naman left. nanalo, pre. Throwing charge. Hindi, manalo siya kapag ano. Pag nag-push. Flash. Yan. Masusunod ka pa ulit. Nice. Ayaw magpasunod, gago. Saving. I'm saving. Well, hindi mo kasi mag-stop siya. Huwag natin habang naglalakad. Hintayin natin siya mag-stop. Sayang eh. Sayang yung ano natin. Reloading. Classic nga lang ako eh. Ghost na lang. Guns up. Get Need a drop. Sabihin ko pag go ah. Wag muna. Nagawa ko nagdadash. Go! Ay, wait. Wait lang. Yan, kuha ka, pre. Tol. Tangin na, dapat kasi. Naka-armor kasi itong ano. shadows traveling. Spike down C. Gago. Blocking sight. Stim beacon down. Ano yun? I'll spike carrier. Gago sa likod doon. Last player standing. Flawless. Bakit na, tol? Show me where to go. Save ulit ako. No charges. Pag hindi siya panagalaw, pag hindi siya nagalaw. Kapag nakaka-plant na tayo, ganun. Ano to last piece? Aman to bang yun? We won't. Don't worry. Pag nakaplant na tayo, Watch this. Oo nga. Pag nakaplan. What? Bawas na buhay niya eh. dito. Tangin, bomb doon. Enemy spotted A. Cover going out. Tanga mo! Enemy spotted A. Chill, go away. Blocking sight. Stealing sight. I've got your trail. Please. Spike down A. Last player standing. Why? Gago tol, bobo pa naman. Why? Why? One enemy remaining. Nice. Tangina pag tunanalo dahil kay Jet. Putang ina talaga. Hindi Pag man nanalo. tunanalo kay Jet. Tangina Eh, nga. gantong buhay, masarap siyang sunogin. 30 seconds left. Andun siya.
Nice! Yung death animation depende sa skin ng Oh, Stay safe. pilirin yun. We're going back in. No charges. why disturb? Why you disturb it? Pag hindi na nga siya nakagalaw. Ayun na, magpa-plant siya. Plant ka, pre. I don't understand. Maybe. You can't catch us. Last na to. Ano na natin to? Solid na si Mickey. Gusto ko mag-throw eh, para mailis natin yung Ayan! To! Bili! Hala! Kasunod. Tanga! Mali yung ano mo. Bobo. I have the spike. Nakakahalata ko na si Jet doon. Gago. Kamatay kami doon. Last player standing. Gago doon, ayusin na natin doon. Huwag na tayo maganda. Si Omen, oh. Dito si Omen, eh. 30 seconds left. Spike planted. Ay, shit! Shibal ka, shibal. Tangina, naneta ka. Tapos na gago, kaya na natin. Hindi na kasi mo nag-get mo. Hindi ka kasi, mag-ano ka kasi. Mag-practice ka. Napalbog kasi yun, pre. Gago na. Kaya nga eh. To respect their elders. Gugu. Nag-surrender tol. Ito na yan. Seriously. Reloading. Can I have skin? Can I have skin? Never mind. Enemy spotted A. Kung ko Jet ako, baril. Grenade! Enemy spotted A. Shadows Sa ano, sa entry dito may A. going out. Spike planted. Last player standing. Cover going out. Bobo? Ayos na tol, gago. If I power down, we start. Gago! Tapos hindi tayo makaano eh, no? Nakasanay natin ni Jet, sarap pag-tripan. Putang ina. Here. lang. Come on, let's go! Bakit? Joke lang, bro. Right here. Ang daming explanation eh. Right here. Blinding. Shadows traveling. Sky! Shadows traveling.
Smoke's down. Spike planted. My ultimate is ready. Reloading. One enemy remaining. Who's next? Flashbang. Last player standing. Sino mo yun? Patay pa ako. Nice. Attackers win. Isa pang game, tas G. Jet kasi. Bilis pa ako Kasi. game. Ay, try mo yan si Mark. Yan mo na si Mark. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ako open na. Itong pinunto. Hindi ako pinunso ng pata. Babotong tinsay na to. Tara, 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 tara. O, ba't di pwede competitive? Ayun. Ay, May ikaw pala coin yung ano. body. Paano ma-equip yung coin body? Saan? Yung nakalagay sa baril mo. Ah, sa collection. Sabit. Punta ka sa collection. Tapos pindutin mo yung baril. Di ba may mga baril doon? Match found. Hindi gago. Salita ka! Tanga, walang unrank. Competitive to pro eh. Para magka-rank ka. Salita ka. Salita ako, parang baduy naman tol. Why are you baduy, tol? Pili. Sup, bitches, bitch ass, bitch. Yata tayo narinig eh. Bitch ass, bitch. Lo, pumili ka! Pumili ka! Ba't ganun yung mic mo? Rinig yan, tol. Ayun yung mic niya. Pangit, Nagbabaz tol. ka lang pre. Pangit ng mic mo, tol. Gago. Bobo yung brimstone nila, pre. Bobo yung brimstone. Bakit? Bobo yung brimstone. Tignan mo yung Gago. ano, banner. Gago ka din yung banner mo. Testament. Reloading. Pangit pala ng ano. Frenzy kaya ako. 7 to 8. May frenzy ako. Bakit frenzy? Short frenzy. Ano yun? The fuck? The fuck? O, hindi kayo nag-A. The fuck are you doing, bro? Ah. Tangina nito. Gago. Tumatawa na siya. Gago. Enemy spotted B. Tanginang soba to, tol. Soba, bili, puntaan na dun, tol. Puntaan na, diretso. Yan! Diretso, ah. Someone's there. Bili, bili. Sa likod kita, balay ko. Huwag na matamaan. Tara, punta mid. Ang galing ni Say. May soba dyan! Enemy killed. Ang ina, tol, basic as fuck. Reloading. Enemy spotted mid. Right here. Plant the spike. Right here. Cover going out. 30 seconds left. Shadow. No charges. spike. Reloaded.
Reloading. Spike planted. Right here. Message. Enemy spotted B. Reloading. One enemy remaining. Grabe, tol. Pinanood lang ako ni Soba, tol. Okay lang, Soba. Last player Gago, ang standing. galing ni Sage! Mark! Nice! Nice. Bobo nyo. Now I know how. Putang ina ng Sage. Ay, ano? Soba. So, Sigaw ka malakas. Soba, sigaw ka malakas. Ay, todo mo. Putang ina. Pilipinin pala yun eh. Bili. Putang ina. Putang ina! Together. Sobre ah. Shadows traveling. Cover, I have the spike. Enemy Mami, spotted. ingat mami! Sage. Ay, gago nito pala. Mid. Gago, tol. Gago, naka-machine gun yung... Gago, naka-machine gun yung Soba natin, tol. Oh. Gago. Gago. Okay na, tol. Umat ka ulit, sabaw ko niya ulit. Tara nyo na! Gago, Nice. Inan yan, tol. Ako na bot frag, tol. Dapat si Soba yung bot frag dito, tol. Ano talaga eh. Shadows traveling. Bilisan mo, Sage. Aba, tagal mo. Gago. Matagal ka pala, Mark eh. Gago talaw. Di ako papakit ng ganagano na ako, tol. Gulaga. Gago, galing yung icon, tol. Last player standing. Tago! One enemy remaining. Nice! Mga manyakis nandito. Ikaw lang, tol. Di kayo manyakas, tol. Gagaya ka lang namin eh. Gagakis ka eh. O, tala. Manyakas ka, tala. Right there. Bigyan naman sigarilyo, smoke Okay daw. bro. I-blind siya, no? Ay, gago. Cover going out. Cover going out. Wala dito. Stealing sight. Sa mid. Mid, tol. Galing ng Sage, tang ina, tol. Di ako galing, tol. Die. Wingman's planting. Nice. Galing ni Soba, tol. Nice one, tol. One enemy remaining. I have the spike. Spike planted. Right here. Enemy spotted B. Ayun show. Kung inang malupit si Soba. Ungal. There. Oh, fuck. May kupal din pala dito, eh, no? Ang ina na ito. Kawawa si Gecko eh. Seryoso eh. Oo, masyado seryoso ito. Greco, are you Filipino or are you gay? From Asia. Tanga Revealing area. kayo eh. Kami. Caution here. Caution here. Shadows traveling. Nandito sila sa A.
player standing. Ang ina. Spike down Galing ng mid. Sage. Kill my ally. Galing ng Sage, tol. Silence. Fuck. 30 seconds left. So, sigaw ka malakas. Bumabili. Ang hina naman ng tol. Lakasan mo ba itong ina? Putang ina. Lang. Here. Reloading. Ole. Right there. Right there. Sova! Dito ka sa A! Please! Oh, fuck. Oh, Sova! fuck. You're right there. Oh, fuck. Shadows traveling. Cover going out. Enemy spotted A. Wala na naman dito. Tang ina. Kill ko nga yun. Charges. Putang ina. One enemy remaining. Ang ina mo, Recha, tas fuck. Nag-echo yung moans mo. Talaga tol. Yan talaga tol. Wala na si Soba, di na naungol. Tol, baduy ka tol. Umungol ka tol. Tangina mo. Magtotrow kami pag di ka umungol. Bablind kita pag di ka umungol. Tapos na akong pumutok. Ano daw? Ano sabi mo tol? Tapos Baliw na ka ako. na naman tol. Ano? Tapos na daw siya pumutok. Cover going out. Hotdog. Shadows traveling. Grabe ka tol. Okay tayo, nananalo tayo sa A. Spike carriers killed. Spike down B. Have the spike. Pang naman ako machine gun palagi si Mark. Machine gun main tol, machine gun main. So, pasalin mo namin palagi. Pangina na ito ni Soba. Shadows traveling. Putik may nagtatago. Putang ina talaga. Mark, dyan ka Mark. Sige, dyan. Spike planted. Who's next? Imposter killed. Nowhere to run! Saan? Cover going out. Enemy spotted A. One enemy remaining. My ult's ready. Nice! Masyadong ginagalingan. Fuck. Fuck. Pumutok na yung Let's go. doon. Ito, nakakailang sessions na ako. Talang hina mo naman, tol. Isang putok lang, basta sure ball. Para si Virgin. Para sa si J-Rod magsalita. Virgin ka naman eh. Pinagsasabi-sabi mo. Taka na ito. Putok-putok sinasabi mo sa ba? Kamila mo ah. Cover going out. Scanning ahead. Shadows traveling. Try ko nga sumama sa inyo, kung talaga. Bobo, hindi ako nagjo-jump. I-ult ako kung ma-plant nyo. Clear. Blinding. Spike planted. Thanks, Wings. Wala pang namamatay sa kanila. Putang. Diyan na, Dito, diyan. dito. Bobo, dito sila lahat sa spawn. Uy, tang ilang. Soba po. Nice. Kabado ka. Pumatay dun, tol. Mag-wall ko.
Revive mo ako, revive mo ako! Mark, revive mo ako! Wala na yan. Oh, putang. May ult ako. Ano ba nandun? Your duty is One enemy remaining. Ba't ako? Ako papatay dyan! Dun ka nga. Saan siya? Puta, malupit, tol. Ma'am. Dito si Sova, yun, I got things to do. Tanga na, top frag pala siya. Gusto nyo pek, tol. Reloading. Come on, little homie. Let's get it. Late na naman ako. Putik na. Shadows traveling. Cover going out. No charges. Ay wala, isa lang pala yung teleport ko, bobo. Run, little man. Stealing sight. Ano na? Dito. Siwer. Latang ina. Sorry, tol. Hindi kita rinig. Pangat ng mic mo. One Butrog na enemy ako. remaining. Tanga kasi. Ingay? Sino ba yan? Ginagalingan kasi ni Sova, tol. Ako tuloy bot frag, tol. Aray ko! Gaga, tol. Ay, sakaliwa mo. Last player standing. Ang ina mo. It is finished. I'll make them remember. The only human. Hello. You sparks at first sight. Nanalo tayo sa iyo. It was love Mag-aano na yan. at first fight. Sova, galaw. Nag-watch ka na naman dyan, tangina mo. May kachat akong bakla o kamay na. Shot. Ba, tol? Kachat mo sarili mo, tol. Grabe ka naman, tol. Joke lang, tol. Enemy Doon nga ako kay Jeko. Ikaw. Huwag mong galingan, Jeko. Enemy spotted A. Matay si Watch them run. Cover going out. Shadows traveling. Spike down B. May ano dyan ah. Kunin yung spike. Enemy spy gun. Spike carrier's down. puta. Last player standing. Clutch! Clutch. 30 seconds left. May kachat tong bakla, tol. Bago. Bilisan mo, tol. Kachat, tol. Walang yan. Just let them try to catch me. It was love at first fight. May kasi nagchat na ba din? Sino kachat mo, tol? Cover going out. Scanning ahead. Shadows traveling. Enemy spotted A. Reloading.
Defeated. Galing ni Soba, tol. Tingnan nyo yung technique nila, palagi silang dumadaan dyan. Our carrier is dead. Spike down A. Enemy spotted A. Ba't di ko magaling space ko minsan? Bobo. Ay, gago. Cover going out. I have the spike. Our carrier is dead. Putik na yun. Last player standing. Spike down Kinichilyo, A. gago. I have the spike. 30 Ganun, seconds tol. left. Kinichilyo ka lang, tol. Ako di papakagin. Eh, nakita ko doon sa smoke. Hindi pala napatay ni Sage. Oo nga. Kala ko napatay niya. Wala na to? Save na lang, save na lang. GG na, GG na. 10 seconds left. Cover going out. Kaya Ryan, di ba? The fight demands it. Ikaw ba yun, Mark? Ingay dyan. May movie. Marami. Reloading. Forward. Revealing area. Boom. Shadows traveling. May wall. Tower. May wall dyan, may wall dyan, may wall dyan. Blinding. One dito. Blind. Nice. Spike down B. Let's go. Dizzy has targets. Right here. Scanning ahead. Reloading. One enemy remaining. Pankit. Enemy spotted B. There you Nice. Gago, tol. Basic as fuck, tol. Last round before the switch. Time to spend this cash. Shadows Saan kasi traveling. nag-chat eh. Cover going out. Bookings ka pala, pre. Daming nag-chat sa'yo, pre. Kaya, Ang inang machine gun talaga. Tatawa ko sa machine gun na yun. Nowhere to run! Bago ba't buhay pa yung brimstone pa kayo? Right here. Die. One enemy remaining. Sewer, Ultimate is isa. ready. Reyna. Wait lang, pagkatapos na to. Switching sides. time to stock back up.
Dati ako mataasan ni Soba. Defender tayo. Tang ano yung mag-defender eh. Mag-mid ka. A sila A. A sila lahat A. Somebody's there. Enemies are A. Tag, you're out. Shadows traveling. To dust. Spike planted. Enemy killed. Enemy spotted A. Last player standing. Clutch. Level heads until we're home, yes? Good. Lalaro si Pumi, tol. Lah! Ano? 1K ba tayo? Kasama si Pumi. Saan siya? Ano ba yan? Anong oras ba? Nakatulog daw siya eh. Careful here. Careful here. Right there. Need some help. Kaya A na naman yun. Cover going out. Enemy spotted A. Enemies are A. Shadows traveling. No charges. Pitiful. Kinuha mo yung baril niya. Pangat pa rin na to. Bulldog ang puto. Oh, sa'yo na to. One enemy remaining. There they are. Pahingin ako baril. Right here. Hindi ko yan. Last player standing. Thirty seconds left. Enemies close. Here. Heads up. Here. Ibin na magbibin na yan. A pa rin. A pa rin. Mga bobo. Multiple enemies A. Cover going out. Tang ina, nasunog ako. Taken out. Spike planted. Sabi, bibi. Cover going out. Not ready yet. Ha? Sino galing si Reyna? Ha? Revealing Dizzy's area. up top. Tang ina. Someone's there. One enemy remaining. Umalis kasi ako sa beam, bobo ko eh. Nice! It is over. It is over. Prepare yourselves. We fight once again. I need this. Sova, pabili. Pabili ako. Sova. Thank you.
Thank you. Ipon sana ako eh. Huwag na. Wala mag-ipon tol, binoto mo naman si BBM tol eh. Grabe ka tol. Putik. Putik. Lag ko gagawin, lag ko. Bian, Mid. Shadows traveling. Dami sa mid. Ha? Enemy spotted B. Spike planted. Reloading. Deploying drone. The hunt begins. Scanning ahead. Found them. Shot that. One enemy remaining. Crash is ready. Ay ko. Jeko. Defuse. Guess we're doing this. Kaya pa yan. Beep, beep, beep. And Laging that's buzzer beater. Match point. Put them to sleep. Ligo na ako. Para sa umaga di na maliligo. Tol, tama. Yeah. revealing area. It's all you, little homie. Right here. Mid. Watch them run. There they are. Nandito Spike. Spike down A. Not ready yet. You will not kill my allies. Huwag ni-revive tol. 3 gone. Nice! Nice. GG na. One enemy remaining. GG. Revealing area. Call out sick next time, yeah? Defenders win. Ano yung tawa yun eh. Pennywise. Tara na, Swumi. Para maligo na ako. Yun! Bronze na ulit! Yes. Free lang ako tol. Gago. Add mo ba yun, yung baliw? Ay. Hindi ko inad eh. Add ko. Oo. Galingin. Si Fumi. Okay. Top MVP siya. Si Fumi. Add mo. Invite ko ba? Invite mo. Magaling eh. Yo. Tol. Tangina mo tol Bronze ah. 2 na pala siya eh. Hoy. Anong sense? Baka si Pumi. Tayo na lang. Hindi yan pwede. Kulang. Kulang. Invite pa Ay, tayo. kulang. Kaya mag-invite ako. Invite ka nga babae Ini-invite ko tol. lahat ng friends na. Wala ko yung mga kalaro kong babae. Wala kang babae. Wala kang larong babae. Invite kayo. Mga live streamer yung mga babae kasama ko eh. Kasi hindi Ganda tol. sila naglalaro ngayon. Wala akong ma-invite. Doon na lang tayo sa ano ulit sa FB. Sige sa FB na lang ulit. Sila, Sila- ayaw nyo naman eh. Sa group. Yan may pumasok. Ayun. In-game eh, gago. Hindi yan. Start.
Sino po kayo? Sino po kayo? Oh, Ewan ko Not po. enter, tol. In-invite lang po ako. In-invite po kita. invite din ako dito. Sino po ba kayo? Bakit Bago po? pre, could not enter Hindi ko matchmaking. po kayo kilala. Hindi. Likewise! Dito. Umalis ang putik. Pre, kinig ko pre. Invite kayo iba gago di nga eh. Could not enter matchmaking pre. Parang bakla putik. Bakla Sino yun? Kilala ko ba yun? Hindi ko lalin. Yun, di ko in-invite yun. Sa Facebook pre, ano ba naman yun? Sa Facebook. Wait lang. Yung kanina, babae yun, di ba? Yung Sage kanina. Inad ko Wala ako di online. Takot na yun sa atin, gago. natakot sa atin yun. Ano kasi Puro kasi, Umalis tuloy. Ano yung ano? Pumi. Party code, Ah? generate code. Tanga, ikaw yung mag-generate. Sabihin mo, i-type mo sa chat. Ikaw leader eh. Paano party code? Oo. Ah. Oh, dictate mo. Yan. DQ J 356. Nice. Let's go, bitch. Now we wait. Tanay, abab tol. Pag lalaki tol, magagalit ako tol. Bagal naman. Ba't wala? Tama ba yung ano ko? Pre, baka mali yung ano mo ah. DQJ356. DQJ356. Ba't bawal pag apat lang? Pwede naman Wala pala, yan. tangina nyo eh. Tanga, sweep play yan! Ha? Sweep play yan! Muntik na yun ah. Gago. Bawal pa. Ba't ganun? Bobo, walang nag-ano. Sa friends list nyo, magano kayo? Yun nga yung ginawa ko nila. Kaya nga may tumali. Si Ay, Guillotine. Diamond 1 kasi, tangina eh. Wala akong ma-invite eh. Yung nga, Bob. Invite mo lahat ng online sa'yo. Wala, in-invite ko na lahat eh. Kaso, nasa range sila. Kaya J-Roll ba't? Practice siguro. Ano J-Roll? Ayun, ayun na, ayun na. Look! Killjoy. Meron pa yan, meron pa yan. Ito naman kasing isa, patapos na kaso bata. Okay na yun. Buhatin natin. Kulit to. Ang ingay pa naman ito. Okay na yun. Ang Maganda nga yun. inapitin na ng kulit. Ha? Na kaya. Putang, makulit ka. Kala ko sasali si Pumi. Niligo na ako pagtapos na to. D&D. Okay. Wala akong ma-invite. Hindi nagre-reply. Wala naman eh. Putang ina pre. Famous pala to. Sino? 11 kayo ang puta. Sino? Kaya pero lang. Sino? You pretty as fuck.
Tangin na 11k ang puta. 11k ang followers siya. Gago pre-famous. Sino nga? Si Tinsay. Tinsay. Sa TikTok? Yung nakalaro. Hell na. Tangin na pre. Playful pala to. Playful. Walang mga tayong maimbahay. The fuck? Hell na. Yup. Saw it. Taga na ka naglalarong Valorant? Wait lang eh. Ngayon ka lang nag-start yung mga yun. Ang Uy. naman niya ito. Bumi. Tangina pre, ang ganda pala pre, tangina. Tapos ako barambado, gago. Sige, ano? Laro ba tayo? Huwag na. Wala kasing isa eh, tangina eh. Wag na. Huwag na. Sige tol. Sige. Next time na lang tol. Sige. So ba, next time na lang ah. Sige. GG. Good game.